অবশেষে কানপুরে ডন বিকাশ দুবে গ্রেফতার। মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরের সামনে থেকে ধৃত বিকাশ দুবে। विकास दुबे कानपुर वाला, मैं विकास दुबे कानपुर वाला। মহাকাল মন্দিরে দর্শনে গিয়ে ধরা পড়ে কানপুরের ডন বিকাশ দুবে। মন্দিরে নিরাপত্তারক্ষী চিনে ফেলেন বিকাশকে, তিনি পুলিশে খবর দেন। हमारे संगे रहे हमारे प्रतिनिधि शरद श्रीवास्तव। शरद जी, एक बात जानना चाहेंगे, अरेस्ट होने के बाद चीख चीख के अपना आइडेंटिटी बोल रहा था विकास दुबे, क्या स्ट्रेटेजी था इस बीच में? देखिए, दो बातें निकल के सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार का और पुलिस का दावा ये है कि विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया है और उसकी गिरफ्तारी उस वक्त में की गई जब वो उज्जैन पहुंचा था और बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए जा रहा था। उसी वक्त उसको गिरफ्तार कर लिया गया। एक दूसरा पहलू ये सामने आ रहा है कि दरअसल विकास दुबे जो मोस्ट वांटेड है उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए, वो उज्जैन पहुंचा। वो कैसे पहुंचा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और फिर वो महाकाल मंदिर में जाने के बाद उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और खुद ही अपनी आइडेंटिटी बताई कि वो विकास दुबे है। तो ये दो पहलू सामने आ रहे हैं। अभी फिलहाल इसकी जांच चल रही है, लेकिन सरकार ने ये दावा किया है, मध्य प्रदेश की पुलिस ने ये दावा किया है कि विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया है और उसकी गिरफ्तारी जैसे ही मंदिर में वो घुसने की कोशिश कर रहा था, एंट्री पॉइंट पर की गई है। तो ये बात सामने आई है। अब जो जानकारी आगे की है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश एसटीएफ की एक टीम मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुई है और वो उज्जैन पहुंचेगी, जहां से विकास दुबे को मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से उत्तर प्रदेश पुलिस को सरेंडर कर दिया जाएगा। जी शुक्रिया। উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরের সামনে থেকে গ্রেফতার করা হয় বিকাশ দুবেকে। যদি আরো একটা তথ্য উঠে আসছে যে সে হয়তো আত্মসমর্পণ করেছে, এই একটা তথ্য, কিন্তু দুটো তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। ঠিক যেখান থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় সেই জায়গা থেকে আমাদের প্রতিনিধি প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন, দেখে নেব। 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा पुलिस यूपी राज्य का दुर्दांत अपराधी उज्जैन के महाकाल मंदिर से पकड़ा गया है। लेकिन जिस जगह पकड़ा गया, आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहां पर वो पहली बार आया था और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी बैठे थे महाकाल मंदिर के, उनसे उसने पूछताछ की कि मुझे मंदिर में दर्शन करना है, लेकिन वो डायरेक्ट मंदिर में नहीं जा सका क्योंकि 250 रुपए की रसीद से ही अंदर जा पाते हैं। फिलहाल अभी नियम कर रखा है महामारी के कारण या फिर प्री बुकिंग के कारण। सुरक्षाकर्मी लोग उसको पकड़ के लाए थे, यहाँ पर हाथापाई हो रही थी उनके बीच में। और यहाँ अपनी लड्डी यूनिट में मेरी ड्यूटी यही लगती है, मैं भी यहीं बैठा हुआ था, तो देखा ये व्यक्ति आया हुआ यहाँ पर, उसको पकड़ के बिठाया और उसके बाद ऊपर पुलिस चौकी की सूचना दी गई और वहाँ से पुलिस आई। आप क्या आप समझ गए थे कि वो विकास दुबे आपको पहचान में आ गए थे? ये सुरक्षाकर्मी जो हमारे मंदिर के हैं उन्होंने उसको सर्च किया। उन्होंने पहचान लिया था उसे। लगभग 8:30 बजे की बात है। मैं आज हमारे प्रसाद काउंटर चालू करवाने थे, तो जूता स्टैंड में बैठा हुआ था कुर्सी पे। एक भाई साहब आए, पूछते ये बेग का रखो, तो मैंने जूता जहाँ पर उतारा उसके ऊपर तो मैंने वहाँ बेग, क्लॉक रूम बंद है हमारा, तो क्लॉक रूम ऊपर रखवा दिया बैग में। फिर वो दर्शन करने गए तो शायद हमारे सिक्योरिटी जो गार्ड उन्होंने वो उन पर नजर रखे हुए थे पहले से कि शायद ये विकास दुबे जैसा लग रहा है, क्योंकि पैर में लचक थी एक, तो उससे शायद ऐसा लगा कि ये विकास दुबे हो सकता है। जब दर्शन करने निकला तो इस द्वार से उसको खड़े हो गए हमारे गार्ड, उनको यहाँ पे लेके आए, या पूछताछ करी, पूछताछ में वो घबराता रहा। ये वो जाबाज है महाकाल मंदिर के जिन लोगों ने उसको पकड़ने में मदद भी की है और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने उसको बताया भी है कि पुलिस को फिलहाल उन्होंने जानकारी दी, उसके बाद पुलिस ने उसको यहाँ से आके पकड़ा है। लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट अभी इस समय यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि पहले ये बताया जा रहा था कि महाकाल मंदिर में उसने आके खुद ने सरेंडर किया है, लेकिन अभी जो कहानी इन लोगों ने बताई है उसके अनुसार उसने खुद ने सरेंडर नहीं किया है, बल्कि पुलिस और जो यहाँ के सुरक्षाकर्मी उन्होंने उसको दर्द पहुंचा है। आनंद निगम, न्यूज 18 उज्जैन। অবশেষে গ্রেফতার মোস্ট ওয়ান্টেড গ্যাংস্টার বিকাশ দুবে। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, তিনি যেমনটা বলেছেন যে যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে কথা হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত কথা হচ্ছে এই বিষয়ে, এবং ভোপালে একটি দলও আসছে। কি বলেছেন তিনি শোনাবো। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं
और दोनों राज्यों की पुलिस मिलके कार्रवाई कर रही है। এডিজি আইন শৃঙ্খলা উত্তর প্রদেশের প্রশান্ত কুমার তিনি ঠিক কি বলেছেন শোনাবো। कानपुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे के मध्य प्रदेश राज्य में जिला उज्जैन के महाकाल थाने में पकड़े जाने की सूचना प्राप्त हुई है। इसके बाद से उत्तर प्रदेश की पुलिस, चूँकि ये कानपुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, इसको लाने के लिए यहाँ से विवेचक जाएंगे और जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो हम लोग अमल में लाएंगे। इसके अतिरिक्त जो भी इस हत्याकांड के आरोपी अभी फरार चल रहे हैं, उनके विरुद्ध उनको पकड़ने का तथा कानून के शिकंजे में जकड़ के और कोर्ट के सामने पेश करने का कार्य किया जाएगा। और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इन सभी अभियुक्तों को सजा न दिला दें। ধৃত বিকাশ দুবের মা কি বলছেন শুনুন। विकास दुबे का मध्य प्रदेश में कुछ कोई रिश्तेदारी है, कैसे क्या है? रिश्तेदारी नहीं, उनकी ससुराल थी, वो तो पकड़ गया। आज ये पकड़े गए हैं, पुलिस उन पर क्या कार्रवाई करे, आप क्या चाहती हैं? ये हम नहीं जान पाते हैं। नहीं, सरकार से क्या अपील करेंगे कि किस तरह उनको जो है? क्या अपील करें, अपील करने वाले करेंगे। खुद उनके बहुत आदमी हैं, उनके साथ जो पुलिस है, दुनिया सब नेता नगरी, अब जो जिनने करवा वही है वो खुदाई हुई बताई है। उज्जैन से पकड़े गए, वहाँ मंदिर पे महाकाल की क्या हर साल जाते थे वो, हर साल जाते थे, श्रृंगार कराते थे महाकाली से बाबा। नहीं भैया, उन्हीं ने बचाया है। सरकार से आप क्या चाहती, क्या कार्रवाई चाहती है सरकार से? सरकार तो जो उचित समझे वो करिए, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा भैया। जो सरकार, इतनी बड़ी सरकार है, उस टाइम पे वो भाजपा में है नहीं। এনকাউন্টারে নিহত গ্যাংস্টার বিকাশ দুবের ঘনিষ্ঠ দুই সহযোগী। এটাওয়ার এনকাউন্টারে নিহত বিকাশ ঘনিষ্ঠ বব্বন দুবে ওরফে প্রবীণ। কানপুরে নিহত প্রভাত মিশ্র। উত্তরপ্রদেশ পুলিশ জানিয়েছে ফরিদাবাদে রিমান্ডে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল প্রভাতকে। পথে গাড়ি খারাপ হয়ে যায়। গাড়ি পরিবর্তনের সময় পুলিশের পিস্তল ছিনিয়ে পালানোর চেষ্টা করছিল প্রভাত। তখনই তার পায়ে গুলি করে পুলিশ। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয় তার। অন্যদিকে প্রবীণও পালাবার চেষ্টা করলে গুলি করতে বাধ্য হয় পুলিশ। ৮ পুলিশ খুনের ঘটনায় জড়িত বিকাশ গ্যাংয়ের এক বড় মাথা প্রবীণ। তার নামেও খুনের মামলা রয়েছে। মাথার দাম ছিল ৫০,০০০ টাকা। विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। यार गाड़ी नहीं, अरे यार अंदर ले लो यार, शर्मा जी वहाँ मरवाओगे। चलो ले लो, अंदर ही ले लो यार। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। নজর রাখবো কাশ্মীরের বান্দিপোরায় জঙ্গি হামলায় নিহত বিজেপি নেতা শেখ ওয়াসিম বারি। হামলায় নিহত তার বাবা এবং ভাইও। বুধবার রাত 9:45টার সময় দোকানের সামনে অতর্কিতে গুলি চালাতে শুরু করে জঙ্গিরা। গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন শেখ ওয়াসিম বারি। তাকে বাঁচাতে গিয়ে গুলির মুখে পড়ে যান ওয়াসিম বারির বাবা এবং ভাই। 3 জনেরই ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় বলে জানান জম্মু কাশ্মীরের ডিজিপি দিলবাগ সিং। ওই এলাকার কাছে বান্দিপোরা থানা। হামলার সময় ওয়াসিমের সঙ্গে কোনো দেহরক্ষী ছিলেন না। নিহত বিজেপি নেতার 10 দেহরক্ষীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ये प्री प्लान्ड अटैक है और कल जो शाम में 7:45 बजे जो वसीम वार साहब अपने रिलेटिव यहाँ से घर वापस आए तो पहले घर में ऊपर गए, उसके बाद दुकान पर आए। उनके पीएसओ सारे अपने रूम में चले गए। जिस टाइम दुकान में आए उस टाइम उनका भाई था, उनके फादर भी वहाँ पे थे और मिलिटेंट एक आया, पिस्टल से बहुत क्लोज रेंज से
फायर किया। ये लश्कर तोबा का ग्रुप का मिलिटेंट है, उसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट है, एक लोकल मिलिटेंट है जिसका नाम आबिद है। हम लोग इंटरनेट कर रहे हैं, बहुत जल्दी इस मिलिटेंट को पुलिस, आर्मी, सीआरपी मिलके इसको न्यूट्रलाइज कर लेगी। বিজেপি নেতার মৃত্যুর পর টেলিফোনে খোঁজ নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শোক প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী, তাঁর পরিবারকে সমবেদনা জানান নরেন্দ্র মোদী। সমবেদনা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পাশাপাশি বিজেপি নেতা শেখ ওয়াসিম বাড়ির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন বিজেপির সভাপতি জেপি নাড্ডা। জঙ্গিদের গুলিতে বিজেপি নেতার মৃত্যুতে সমবেদনা জানিয়েছেন ওমর আব্দুল্লাহ। ইউজিসিকে চিঠি পাঠালো রাজ্য, কেন চিঠি পাঠানো হয়েছে, কি জানা যাচ্ছে জানবো। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রতিনিধি সোমরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমরাজ, কেন চিঠি? দেখো, ইউজিসির তরফে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কিভাবে পরীক্ষা নেবে তা নিয়ে গাইডলাইন জারি করা হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছিল 30শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে পরীক্ষা নিতে হবে। পরীক্ষা কিভাবে নেবে তার জন্য 3টি মাধ্যমে কথা বলে দেওয়া হয়েছিল, অর্থাৎ অনলাইন বা অফলাইন বা অনলাইন ও অফলাইন। এই 3টি মাধ্যমের মধ্যে যে কোনো একটি মাধ্যমে পরীক্ষা নেওয়ার কথা চূড়ান্ত বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের স্নাতক ও স্নাতকোত্তরের নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। এবার রাজ্য সরকার চিঠি পাঠিয়ে ইউজিসিকে জানিয়ে দিল যে বর্তমান পরিস্থিতি, অর্থাৎ করোনা ভাইরাস যে হারে সংক্রমণ বাড়ছে, সেক্ষেত্রে সেপ্টেম্বর মাসে যে পরীক্ষা নেওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হবে তা এটা নিশ্চিত নয়। দ্বিতীয়ত, এই সামগ্রিক পরিস্থিতিতে ইউজিসি যাতে তার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে সেই মর্মে ইউজিসিকে চিঠি পাঠানো হলো রাজ্যের তরফে। তারপরে ইউজিসিকে এও জানিয়ে দেওয়া হলো যে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই 80-20 অর্থাৎ 80% নম্বর মূল্যায়ন হবে আগের সেমিস্টারের পাওয়া সব থেকে বেশি নম্বরের নিরিখে, এবং 20% নম্বর মূল্যায়ন হবে মূলত ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টের ভিত্তিতে। ইতিমধ্যে রাজ্যের তরফে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে এই অ্যাডভাইজারি পাঠানো হয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও তাতে সহমত পোষণ করেছে, রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরাও তাতে খুশি এবং তারাও সন্তুষ্ট রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের এই অ্যাডভাইজারিতে। এই অ্যাডভাইজারি মেনে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ইতিমধ্যে তাদের নির্দেশিকাও জারি করে দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ইউজিসি যেখানে এই ধরনের একটি গাইডলাইন জারি করা হচ্ছে, তা কিভাবে কার্যকর করা সম্ভব বর্তমানে যেখানে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঊর্ধ্বমুখী রয়েছে। তাই সব মিলিয়ে রাজ্যের তরফে অবস্থান জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে তারা এই তাদের যে অ্যাডভাইজারি রয়েছে সেই অ্যাডভাইজারি মেনেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পরীক্ষা নেবে। তার সঙ্গে ইউজিসি যাতে তাদের এই গাইডলাইন, সেই গাইডলাইনে যাতে পুনর্বিবেচনা করে সেটাও যাতে ভেবে দেখে ইউজিসি, এই মর্মেই রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সচিব ইউজিসিকে চিঠি পাঠিয়েছে কিছুক্ষণ আগেই। ধন্যবাদ। সিবিএসই আইসিএসসির পর এবার রাজ্য সরকার করোনার জেরে পাঠ্যক্রমের ভার কমানোর ভাবনা। 2020-21 শিক্ষাবর্ষে প্রি প্রাইমারি থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সিলেবাসে কাটছাঁটের প্রস্তুতি শুরু। সিবিএসই আইসিএসসির পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার করোনার জেরে সমস্ত ক্লাসেই পড়াশোনা আপাতত বন্ধ। ছাত্রছাত্রীদের উপর থেকে চাপ কমাতে তাই চলতি শিক্ষাবর্ষেই নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর পড়ুয়াদের জন্য পাঠ্যক্রমে ভার কমানোর কথা ঘোষণা করেছে সিবিএসই ও আইসিএসই। 30% পর্যন্ত সিলেবাস কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিবিএসই। 25% পর্যন্ত পাঠ্যক্রম কমানোর কথা জানিয়েছে আইসিএসই। এবার পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক ধাপ এগিয়ে 2020-21 শিক্ষাবর্ষে প্রি প্রাইমারি থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সিলেবাস কমানোর কথা ভাবছে। প্রাথমিকভাবে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যক্রমের ভার কমানো নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সঙ্গে বৈঠক করছে সিলেবাস কমিটি। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর সিলেবাস থেকে কি কি বাদ দেওয়া যায় তা নিয়ে সিলেবাস কমিটি বৈঠক করবে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সঙ্গে। সিলেবাসে কাটছাঁট নিয়ে শিক্ষাবিদদের মতামত নেওয়া হবে। এইগুলো আলোচনা সাপেক্ষ, শিক্ষাবিদদের মত নেব, হেডমাস্টার মশাইদের মত নেব, শিক্ষকদের মত নেব, অবশ্যই বোর্ড এবং কাউন্সিলের যারা আছেন শিক্ষা সঙ্গে যুক্ত মানুষ তাদের মত নেব। ওই রকমভাবে 15% কমিয়ে দেবো। এই যে ধরুন 30% কমিয়ে দেওয়া হলো, তার মানে আপনার হিসেবটা হচ্ছে 12 মাস, তার মানে 4 মাস আপনার লস হয়েছে, যার জন্য আপনি 30% কমিয়ে দিয়েছেন। অঙ্ক দেখুন,
তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে 30% কমালেন, যদি 4 মাসের বেশি আপনার লকডাউন চলে? করোনার জেরে কয়েক মাস ধরে স্কুল বন্ধ, অনলাইনে ক্লাস হচ্ছে, কিন্তু তা এখনো ক্লাসরুমে পঠন পাঠনের বিকল্প হয়ে উঠতে পারেনি। এই পরিস্থিতিতে 2020-21 শিক্ষাবর্ষে সিলেবাসের ভার কমাতে চায় রাজ্য। তবে শুধু এই বছরের জন্য পাঠ্যক্রম থেকে বাদ পড়া বিষয়ের কোনোটি যদি পাঠ্যক্রমে থাকা কোনো অংশ বোঝার ক্ষেত্রে জরুরি হয়, সেক্ষেত্রে পড়ুয়াদের অবশ্যই তা বুঝিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু বাদ দেওয়া ওই সমস্ত অংশ সারা বছরের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন কিংবা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় থাকবে না। সোমরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিউজ 18 বাংলা।